السلام عليكم إخوان والأخوات، كلشي بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله. نحن اليوم أمام شيء استثنائي ووثيقة استثنائية. مشينا للقاع ديال الخابئة ديال الأرشيف العسكري الفرنسي وجبنا وثيقة حتى المواطن الفرنسي براسو ما عمرو ما شافها. كلنا شفنا الصور ديال الجيش الفرنسي في المغرب والمقاومة في المغرب وإلى آخره. اللي غتشوفوا اليوم شيء آخر ومختلف تماما. هذا الفيديو من تصوير الجيش الفرنسي ومعد فقط للعرض في الأكاديميات العسكرية الفرنسية لتكوين الضباط الفرنسيين. هادشي اللي غتشوف ما مصوروش صحفي أو لا روبورتاج أو لا نشرة أخبار. هذا فيديو ديال التكوين ديال لا فورماسيون. الجيش الفرنسي مصور في المغرب كمين ديال المقاومة ضد قافلة عسكرية فرنسية، وكيعلم للضباط ديالو شنو هي الطريقة الصحيحة للتعامل، كيفاش الضابط الفرنسي خصو ياخذ القرار، كيفاش خصو يقاد الجنود اللي معاه، والاهم من هادشي كله كيفاش خصو يطلب الدعم الجوي باش يجي يعتقوا من المقاومه ديال المغرب. اليوم غنشوفوا جميع القواعد الجويه الفرنسيه في المغرب، وغنشوفوا هذاك الضابط من كيطلب الدعم الجوي شكون اللي كيتخذ القرار وكيفاش كيتخذ القرار وشكون اللي كيصيفط ليه الطيارات والنوع ديال الطيارات والعدد ديال الطائرات الى اخره. اليوم غنفهموا ان لولا التفوق الجوي كل ما جلستش فرنسا حتى سيمانه في المغرب. ما تعرف فين كانوا القواعد الجويه، كيفاش كانوا مرتبطين بيناتهم، كيفاش كانوا الضباط كيطلبوا الدعم، وكيفاش ذاك الدعم كان تيوصلهم. وكرر فقط الضباط الفرنسيين في الاكاديميات العسكريه الفرنسيه اللي شايفين هذا الفيديو اللي غنشوفوا اليوم، ولم يسبق له ان عرض من قبل لاهميته ولاننا امام وثيقه تاريخيه. انا غنخليها بالصوت والصوره من عندهم، غندير لها الترجمه كتابيه ونعلق على جوج ولا ثلاثه ديال اللقطات غادي نشوفوهم فقط، ونخليكم تشوفوها كيف ما كانوا كيشوفوها لي سوليوتنون في الاكاديمي فرونسيز. المره الجايه اللي كرهولي يقول لك المغرب ما كانتش فيه مقاومه وخديتوا الاستقلال بالمفاوضات، انتم غادي يكون عندكم باش تجاوبوا. ما نطولش، فرجه ممتعه ونتلاقاو وسط الفيديو. Un convoi automobile du 16e bataillon de chasseurs à pied fait mouvement sur une route du Maroc. Composé d'une compagnie de grenadiers voltigeurs transportés par les camions du train, il a reçu en renfort 2 scouts-cars du bataillon. La présence de commandos ennemis parachutés a été signalée dans la région et une embuscade est toujours possible. Les équipages des scouts-cars sont particulièrement attentifs. Les guetteurs scrutent le terrain et les mitrailleuses 12-7 sont prêtes à ouvrir le feu. Le lieutenant commandant la compagnie, chef du convoi, sait que l'ennemi aurait sur lui l'avantage du terrain et l'avantage de la surprise. Les lacets de la route sont dominés par des pitons recouverts de buissons, derrière lesquels l'ennemi peut camoufler ses armes automatiques.
seuls à ne pas être pris sous le tir ennemi, les chasseurs du dernier camion s'abritent derrière un remblai de la route. Bénéficiant de cette protection du terrain, ils vont pouvoir appuyer de la croupe de tête des feux de leurs armes pointés sur le piton où l'ennemi est fortement retranché. Les premiers véhicules sont violemment pris à partie. La Jeep du chef de convoi s'est arrêtée à proximité d'un angle mort. Elle en profite pour se mettre à l'abri. L'officier va essayer de situer l'ennemi et de coordonner la réaction de sa troupe. Rapidement, les chefs de section viennent aux ordres. Le chef du convoi leur explique comment la compagnie va essayer de faire sauter le bouchon et tenter de déloger l'ennemi de ses positions. La progression de l'infanterie commence, mais elle est stoppée immédiatement par les feux de nombreuses armes automatiques. Les chasseurs n'ont aucune arme lourde. Ils ne peuvent compter sur l'appui de l'artillerie. La situation se stabilise, bien à l'abri et bien camouflé, dominant la route. L'ennemi empêche toute reprise de mouvement. Les pertes du convoi sont sérieuses. Que peut faire le commandant de compagnie? Il va demander un appui aérien. بيان كيف ما شفتوا انا خليت الفيلم كيف ما هو، درت ليه ترجمه كتابيه باش ما يقولكش عاوتاني راه مشى جاب شي فيلم فرنساوي قديم وكيترجم فيه كيف هو. اكرر، هذا ماشي فيلم وثائقي ولا روبورتاج ديالو صحفي، هذا فيديو ديال التكوين ديال الضباط، واللي شفتو هو تعرض دوريه او قافله عسكريه فرنسيه لكمين من طرف المقاومه المغربيه. هاد الصور مصوره نواحي مدينه واتزم. الهدف من هذا الفيلم هو داك الضابط الصغير اللي شفتو في الفيديو، هذاك لو اللي معاهم هو اللي كان كيشوف هاد الانواع ديال الفيديو، لان كيتعرضوا فقط في الاكاديميات العسكريه، الجنود العاديين ما كانوش كيشوفوهم. والهدف من هذا الشيء كامل هو تكوين هذاك الضابط في حاله تعرضه لكمين بحال هذا، اشنو خصو يدير، شنو هو التصرف الصحيح. في اطار التكوين ديالو غادي نعطيو ثلاثه ديال الحالات، حنا غنشوفوهم بثلاثه. الحاله الاولى هي اللي كان غادي وترافقه طائره استطلاع، يعني هو غادي في الطريق وفوق منهم كاينه طائره كتراقب الاجواء وكتراقب شنو واقع باش تسهل عليهم التنقل. في هذه الحاله حنا غادي نشوفوا دابا شنو هو التصرف الصحيح اللي كان خصو يدير. Revenons en arrière avant l'embuscade. Le convoi progresse, tel un véritable chien de berger. Le T6 le précède, observe attentivement les abords de la route et survole toute zone suspecte. Son poste SCR 300 de bord lui permet de converser avec le commandant de la troupe au sol, qui doit toujours veiller à 3 points particuliers. Premièrement, un seul poste à terre doit parler à l'avion. Deuxièmement, c'est le chef de convoi qui doit prendre le micro et non pas le radio. Troisièmement, c'est à la troupe au sol et non à l'avion qu'il appartient de régler son SCR 300 sur le Channel 16. L'avion d'accompagnement évolue sans cesse au profit de la troupe qu'il protège. Mais il ne lui sera pas toujours possible de repérer des ennemis particulièrement bien camouflés. Au moment où l'embuscade se déclenche, il est au-dessus du convoi et son action va devenir primordiale. Il va rechercher les emplacements de l'ennemi, préciser les objectifs possibles et les signaler par radio à la troupe au sol. Avec l'accord du commandant de compagnie, il peut attaquer immédiatement les objectifs avec son armement de bord. Mais généralement, l'intervention du T6 est insuffisante. Il va donc servir de relais radio entre la troupe au sol et Air Maroc ou les bases aériennes pour transmettre la demande d'appui aérien. Avec Chantal, indiqué 50, comment recevez-vous, répondez.
Écrit 50 de Chopin, je reçois 5-5. Chopin de Piquet 50, 5 sur 5. Convoi stoppé par force embuscade. En force hôtel 87, Delta 8,2. Chopin ici, Piquet 50, 30 sols, demande intervention, appui-feu immédiat. Objectif justiciable, arme de bord et roquette. Criquet 52, Chopin, bien compris, restez à l'écoute, terminé. Allô, l'appui aérien? Ici le Latin Maroc. Le 16e BCP est tombé dans une embuscade en force hôtel 87, delta 8,2. Il demande appui-feu. Un T6 est sur les lieux. Bien compris. Vous avez l'accord de l'armée de terre pour cet appui du 16e BCP. N'oubliez pas cependant de réserver des moyens aériens pour une affaire possible dans le Moyen Atlas. Bien, merci. L'armée de terre est d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Eh bien, c'est des roquettes à Salé à Meknès. Je vais en penser. Meknès, si vous me le gardez pour le Moyen Atlas. Salé. D'accord, Salé. Allô? Les hommes Salé? Ici à Maroc. J'ai un message pour vous. Ok, je suis prêt. Ok, c'est nécessaire immédiatement. C'est un bruit d'alerte de la salle d'armes immédiatement. Tous les renseignements nécessaires aux pilotes de chasse leur sont rapidement exposés par l'officier de liaison sur la base aérienne et par l'officier des opérations de l'escadre. Moins de 15 minutes après l'arrivée de l'ordre d'Air Maroc à la base de Salé, les 4 Mistral sont en vol et vont rejoindre le T6 resté au-dessus du 16e BCP. Le commandant de la troupe au sol, prévenu par le pilote du T6, à l'aide de son SCR 300, de l'arrivée de la chasse, confirme l'objectif et les positions amies. La rapidité des Mistral ne leur permet pas d'intervenir seuls sans danger pour les troupes amies. Ils sont guidés par le T6 qui leur matérialise l'objectif au moyen d'une grenade fumigène. Les éléments amis les plus rapprochés de l'objectif précisent leur position à l'avion au moyen des panneaux de jalonnement réglementaires. À l'arrivée de la chasse, ce jalonnement est exécuté automatiquement ou sur ordre du commandant de la troupe au sol, transmis par un signal convenu. Chaque fantassin veille à ne pas se montrer à l'ennemi. Ainsi renseignés, les Mistral vont pouvoir tirer leurs roquettes avec une extrême précision. بالنسبه لواحد الجيل قديم اللي تفرج في الافلام الفرنسيه القديمه كتخيل بان في فيلم بحال هذا غادي يخرج لك جون غابان ولا لينو فونتورا في شي لقطه. حنا شفنا في حاله طائره استطلاع. الحاله الثانيه اللي كيعلموها الضباط ديالهم هي الا خسر ليه جهاز الاتصال الراديو باش كيتواصلوا بيناتهم، كيفاش خصو يدير باش يتواصل مع طائره استطلاع بلا راديو ويطلب الدعم الجوي. حنا غنشوفوا كيفاش كانوا كيكتبوا لي ميساج بلا راديو وكيفاش كانوا كيترسلوا بدون استعمال جهاز اللاسلكي. Revenons en arrière au moment où l'embuscade est déclenchée. Le T6 survole l'unité, mais le commandant de compagnie n'a pas réussi à parler avec l'avion par SCR 300. Il a toujours sur lui le petit carnet aide-mémoire des liaisons air-sol. Il choisit un message code correspondant à la demande qu'il veut transmettre à l'avion. Ici, c'est le message 77 qui signifie « Je demande un appui aérien rapproché dans cette direction ». L'équipe de panotage de la compagnie a été entraînée au cours de nombreux exercices. Le chef d'équipe a déployé ses panneaux à l'abri des vues et des coups de l'ennemi.
L'avion survole le panotage. Le marquant d'authentification, placé à droite de l'axe des panneaux, lui donne la certitude que l'unité au sol est bien une troupe amie. Le commandant de compagnie surveille les évolutions de l'avion qui doit lui indiquer s'il a bien compris le signal déployé. La troupe au sol demande un appui rapproché sur un objectif situé dans l'axe des panneaux. L'avion fait un passage en battant des plans, signal convenu pour dire à la troupe au sol « J'ai bien compris votre message ». Comme dans le cas précédent, le T6 va prendre de l'altitude pour transmettre par VHF la demande d'appui feu. Un officier des forces aériennes, en principe pilote de chasse confirmé et appelé contrôleur avancé. Parfaitement au courant de la situation au sol, le contrôleur avancé a pour mission de guider la chasse sur les objectifs en respectant la sécurité des troupes amies. ها انتم شفتوا في اطار تكوين هذوك الضباط غادي يوريو الحاله الثالثه ان اصلا ما عندوش طائره استطلاع، غادي غير بوحدو في الطريق وخرج ليه كمين. اشنو خصو يدير في هذه الحاله؟ ما كاينه طائره استطلاع لا والو، خصو هو مباشره يتصل بالقياده ديالو ويعطيهم المكان فين كاين ويعطيهم نوع الهجوم اللي كيتعرض ليه ويطلب مباشره الدعم الجوي. هنا غنشوفوا سلسله القياده ديال سلاح الجو الفرنسي، شكون كيعطي الاوامر لشكون، شكون اللي كيتاخذ القرار. انتم غتشوفوا ان الضابط في هذه الحاله هذه اللي ما عندوش اصلا طائره استطلاع فوق منه مباشره خصو هو اللي يرسل الاستغاثه، كيرسلها مباشره القائد الوحده ديالو اللي كيرسلها الى اير ماروك. انتم تشوفوا هاد اير ماروك، اير ماروك هي ليطا ماجور ديال القوات الجويه الفرنسيه وكانت في الرباط، ان ديك اير ماروك هي اللي كانت كتجري الطيران ديال فرنسا في المغرب كامل، وهي ديك الساعه كتختار اش من باز ايريان واش من قاعده جويه غتصيفط الطيارات وشحال ديال الطيارات ونوع السلاح اللي غادي تديه مع هذيك الطيارات والتوقيت فاش خصها توصل وتقصف، ومين هذيك الطيارات كتوصل اشنو الضابط خصو يدير. حنا غنشوفوا هذا الشيء هذا كامل. Étudions maintenant le troisième cas. Aucun avion n'accompagne l'unité. La demande d'appui aérien doit être acheminée par un réseau spécialisé appelé réseau MA1. Avant de rédiger son message de demande, le commandant d'unité donne l'ordre aux radios de prendre contact avec le réseau MA1. Le commandant de compagnie rédige son message de demande. Sa tâche est grandement facilitée par le carnet de messages préparés d'appui aérien urgent. Il lui suffit de choisir le type de demande correspondant à sa situation. Primo, genre d'appui demandé. Secondo, indicatif de l'unité. Tertio, coordonnées chasse répétées. Quarto, précision sur l'ennemi. Le radio, calé sur le réseau MA1, passe immédiatement le message. Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, au PC des groupements de Meknès et d'Agadir, ainsi qu'à Xar et Souk, et à l'EMI-TFM à Rabat, un poste radio est en veille permanente, de jour comme de nuit, sur la fréquence du MA1. Ici le reste allez, j'écoute. Appui aérien. D'accord, un instant. Allez-y, je suis prêt. Primo, appure. Secondo, 2, tango, papa. Vous me confirmez par téléphone? D'accord, merci. Lieutenant mardi, un message appure. Le convoi du 16e BCP, dont je t'ai parlé et qui suit la route de Wetzem sur Christian, appelle au secours en Foxtrot, Hôtel 87, Delta 8,2. Il préparait l'intervention de la chasse. Voici confirmation par télétype. Second message, depuis son arrivée, directement de l'unité sur le MAA1 au centre de transmission de l'EMI-TFM. Qui arrive du MA, mon capitaine. Ah, c'est la porte du 16e BCP. Fox Hôtel 87 Delta 8. Carte 20. Ça correspond à la mission photo. Je vais... Alors, vous voulez vous donner en priorité les 3 zonates de Salé, Meknès et Casablanca. Oui, en conférence. En priorité appui aérien, merci. Alors, les zonates? Oui, ne quittez pas la parole. Alors, les zonates, oui, répondez. Salé, Meknès, Casa. Bon, écoutez-moi tous les 4, ce sont les renseignements complémentaires
sur l'appui du 16e BCP. Ça correspond à la mission photo MV43. L'Olympique Maroc, préparé, je vais demander l'accord du chef d'état-major que je n'ai pas encore. Ne quittez pas. Mon colonel, c'est l'affaire du 16e BCP dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'embuscade sur la route. Et tout est préparé, c'est pas déclenché, mais il se pose une question de priorité. Parce qu'il y a ça, et en plus, l'affaire du moyen Atlas, vous êtes au courant. À qui donnez-vous priorité, mon colonel? Au 16e BCP. 16e BCP. Allô, Olympique Maroc. Alors, priorité au 16e BCP. Déclenchement tout de suite. Passez-moi le HSO dès que possible. Merci. Objectif numéro 1, donné par le chef d'état-major, le message d'appui aérien concernant le 16e BCP, déjà transmis par téléphone, est confirmé par télétype à Air Maroc et aux Olates. Nous avons la confirmation par télétype de l'appui aérien. Voici la photo renseignée. Quelles sont les dates qu'il faut prévenir Les Olates de Salé, de Casablanca et de Meknès. Salé, Casablanca, bon, j'allais mettre 2 Mistral de Salé, de l'intérieur, 2 Mistral de... Non, 2 Mistral c'est pas assez, 4 Mistral de Salé, 4 Mistral. Sergent, prenez note, mission 28, Salé, 4 Mistral. Décollage immédiat pour Fox Hotel 87 Delta 8,2. Bon, je déclenche tout de suite. Allô? Passez-moi l'appui aérien, 3e bureau. Reçu? Bien pris, merci. Ça fait 16h22 sur l'objectif les 4 Mistral, c'est correct? Et la requête était déjà chargée, oui. D'abord, c'est le message HSO, on va passer au 16e BCP sur le M1, tout de suite. Sur objectif. L'unité en est avertie par le réseau MA1. Ceci implique qu'elle est restée à l'écoute du réseau MA1, faute de quoi il ne serait plus possible à l'appui aérien d'entrer en liaison avec elle. Neutralisé par l'explosion des roquettes et par le strafing des Mistral, l'ennemi n'oppose plus à la progression de l'infanterie une résistance très amoindrie. Mais l'aviation, bien qu'ayant parfaitement rempli sa mission, n'a pas à elle seule résolu tout le problème. Les grenadiers voltigeurs du 16e BCP doivent encore combattre pour conquérir leur objectif. Le lieutenant, commandant de compagnie, va exploiter les effets de l'intervention aérienne et conduire l'assaut en s'y rend au plus près des rafales des Mistral. Cette coordination du feu aérien et de votre manœuvre au sol, la sûreté de vos transmissions sur le réseau MA1, la souplesse dans vos liaisons air-sol par radio ou par panneau, constituent la partie de l'instruction d'appui aérien que vous devez réaliser dans votre unité. Le reste, c'est-à-dire l'esprit d'équipe entre l'armée de terre et les forces aériennes, est notre affaire. Faites confiance au commandement pour maintenir et développer cette amitié, gage de vos succès. انتم شفتوا شحال من قاعده جويه فرنسيه كانت في المغرب، شفتوا الطيران الاستطلاع والطيران الحربي والدور ديالو انه هو اللي كان تيعتق الجنود الفرنسيين من المقاومه في المغرب. هذا غير جواب على الكراغله اللي كيجيو يحاولوا يدخلوا لكم في راسكم بانكم خديتوا الاستقلال بالمفاوضات.
راه اللي داروا جدودكم في فرنسا راه خلاو لها ما تعاود. نعطيكم معلومه بسيطه باش نختموا، ان اول مره فرنسا في تاريخها كامل استعملت الطيران الحربي كان في المغرب سنه 1912 قبل الحرب العالميه الاولى. كان ليوطي هو الاول اللي اقترح عليهم الفكره ديال انهم يستعملوا الطيران الحربي. كانوا في هذاك الوقت طيارات بدائيه يلا كطير واحد شويه وخصها تعاود تنزل، وكانوا ما استعملوهاش للقصف. في 1912 استعملوها كطائره استطلاع غير باش يعرفوا فين كاينه المقاومه. اول مره فرنسا استعملت الطيران في التاريخ ديال الجمهوريه الفرنسيه كان في المغرب. واول مطار عسكري فرنسي بهذا الاسم هذا هو المطار ديال سلا. 1912 كانت ديجا فرنسا دايره مطار في سلا ودايره مطار ديال النواصر. في هذاك الوقت كانوا كيسميوه لايغوبور دو مديونه. لولا الطيران الفرنسي هو اللي نفعهم في حرب الريف، هو اللي نفعهم طيله المقاومه من 1912 الى معركه بوغافر 1933. ومن بعد عاود بدات المقاومه، الطيران الفرنسي هو اللي طول المده ديال الاقامه ديال فرنسا. ها انتم شفتوا لا شيت دو كوموندمون ولا سلسله اتخاذ القرار والعدد ديال الطيارات والعدد ديال لي باس والعدد ديال لي بيلوت. ما يبقاش شي واحد يكذب عليكم ويقول لكم المغرب خد الاستقلال بالمفاوضات. المفاوضات كانت فقط تحصيل حاصل، لان الثمن اللي كانت كتدفعوا فرنسا من الدماء ديال ولادها بين قوسين الشهداء ديالها، والمدن المغربيه كلها فيها مقابر ديال الجنود الفرنسيين مدفونين، وكاين اللي ما مدفونش كاع، ما لقاوهش كاع. نهار حسبوا لقاو بان المغرب كيتقام عليهم كثار من داكشي اللي كيديو منه، هزوا حوايجهم وزادوا بحالهم. هذا كان مجرد رد بسيط على بني كرغل وعلى بعض المغيبين حتى عندنا نيت تيقول لك اودي المغرب خدا الاستقلال بالمفاوضات ومخرج عينو سيدي. قال لك في اتفاقيه اكس ليبان، وارى ان ديك اكس ليبان وكيبدا يعطيك اسيدي البنود ديالها، وان المغرب الفوسفات ديالو كيخلصوا به لي شومور ديال فرنسا، وان الحوت ديال المغرب كيخلصوا به الفرمليات في فرنسا، وان المغرب ممنوع عليه السلاح النووي، وان المغرب كيبدا ديك الفصول ديالها. وانا كتقول له ودي عطيني غير المصدر ديالك منين جبتي هذا الشيء هذا. المخير فيهم وانا اتحداه، المخير فيهم هو يجبد لنا منها سطر ورينا المصدر ديال هذا الشيء تعاود عليه. بحال هذيك الاتفاقيه الهلاميه الخرافيه اللي كلشي عارف الفصول ديالها حتى واحد ما عمره ما شافها مكتوبه في شي ورقه. حنا غندير لها فيديو ديالها خاص، هذيك غادي نناقشوها طولا وعرضا اون لون اون لارج اون ترافير، وغادي نشرحوا هذيك الاتفاقيه اشنو هي بالضبط. ازعم ان هذا الفيديو ما عمر شي واحد شافو، لذلك الله يرضي عليكم بارطاجي بارطاجي بارطاجي. خلونا نوريو للناس لا فغي انفورماسيون، المعلومه الصحيحه اللي من المصدر، اللي من الارشيف العسكري الفرنسي. خليكم من الخزعبيلات. الارشيف كاين وعندنا لا حصر له، ويلا قلنا فيه بسم الله. عاونونا بارطاجي وابونيفو، اشتركوا في القناه، وما غيكون غير خير ان شاء الله. وغنوريكم اشياء ما عمركم شفتوها من التاريخ ديال بلادكم، وعاونونا باش ننشروا المعلومه الصحيحه. خلينا من الخرافات ومن الخزعبيلات. تبارك الله عليكم وخليتكم على خير.